Ia kung kapataw yan na melo mas berato tema din ita kapisa tong yang ijalita takapisa aja jita cak baca bangi makrata puji ia lino pa yan to teatro ko kabede natur ki pengalata ko sermundi ia kung katau ukulalan masigi bani teno terima curita mo pakulalan masigi patartin gari bating pahay matana tanay uli tay to kumati sa to man kalinga nakara wi tay rni lang man ka tanay uli magina ti macurita ko bang tawe Kaya kung kataw to lima cerita ko masigi ko mapirato ite pusa tayo to kumelo mati. Mage na bali-bali po nga lata padalay sang imadici dengan sara ulawang imam ko salakay manan na. Kulo ka mata siya pa ya pa na palimangas riwa tasya salama puro malapar raja teh. Makare ite wi itana na yeto mata mata pawari ala di pernah mati dah ku. Magato siya je yang pa dirangati ya. Iya ki Haji Abdul Mu'i Pak. Kali sidendri. Iya kali sidendri Pak besa ka polisi bawa ajudan na mantar acarana. Nakatulungi namo bayangkan na dinero lemende sida pe ko ba maka karama din to batin rumah ko ye ne samorpe maga je makido mana to na tau kada makra ye pun akra angka handu ko mala masampa kai mo cicam itu insyaallah kristana pelupungi bisa kada lo ke mana namo de ga je na bahkan sapo ko palari to na me joka lono male to joka na kra wai deje na chom mage na kra mapecha bana dana tanya bana waktu tanang usuro bolo male wawa lo macara mana kan ya na pecha bana tanya yer waktu tanang lono to marungi matadda bangi pakai latu ukor latu manikor na kre taru na macarama lono mo tempeli bana yer ya sajajir alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu hadukum hatta yakuna hawa utamal lima jittabihi. Jamaah maghrib ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu raga memang takalay pada tumupi tu si pakai ngat tu si paringarang iwat dingi mancaji pas sabarang nak dampangi pong Allah Subhanahu wa taala ia mancaji sussamatu nakumatiki na tarima lampu isin na amala keduma disita na pasanna-sannangi na pakalabiki na patarakai darajata sermundi na pong Allah Subhanahu wa taala apa di temmatita ya di temmatita apa itu pun Allah taala pas kanja na aga na pada kuilalan na kurangi manasa digaga di batabalik ko tu ya ko makare ko kurangi kullu nafsin zaikatul maut sinin na makanya wah mati mana ko nadapi watun na imetum pa itu mo pipade panadapi watun na mati anu manasa si sama pakir ya. Namun yang bicara mapakwero agami perlu sitongan pada ipaha patudino si bahar. Ya. Nimatu arusun wa mahruha. Ialino ya. Allahu ala mapan rasa tu kumigalat dai waramparang. Ya. Pandas rasa. Ya kumalongi galut tapanay di mana memu may di numanita lalu. Solan ya hirata. Rupanna na megalada waram parata na pandasaraski. Ya tosi tu kecedela da ina pakasesiki. Solusina angka poli agama agamata. Ya komega ita sukurmo pede na panyamanyamang. Ya tosi kecede mina to sabara na panyamanyamang matuki. Itu kuncinya. Jadi anima tu arusun wa mahrua ia tenangan itu libonnya tanai mancaja tenangan ria mategang letu suruga dua mi asukuru kami nania sabarakan upanna na lapaya dua sipa
poleri atu ngeta nampi ni sarah. Nampi ni sarah. Ya. Sini nama sampai nerima konan naro. Jadi alhamdulillah termasuk ni tahu syukur manang. Ya. Inna man kada fil masjidi fakada zarallahu wa haqqal mazuri ayyak karimaz zair. Si tungan na tu ya kumelo ko kapisa matingan na tasidi tau. Ya mutul mar'u ala masa alai lo muki masige ma beri jama kamane ni kutte sire porangat. Ya. Itu sudah jadi kumelo ki kapisa matingan na tau tu mopi. Ya lo mungkin masih joko kutu sampai aja kini kutu taruntu ni kutu kada iya na tau makanya mana matu amatin na kudican pelopong. Ya to si kumelo ki tanga itu masa sakalewe ya ko watu sampai aja ko pumelo ki argi melo ki lo tengka me kilo masih itu kamu pi jamalino li su tengka mo pi makali chua ada mude masarasar matu teje sarsar. Magai tak kalupai. Ya. Nayalino. Pura memang ni je ipapahang wa ma hazil hayatud dunya illa mataul ghurur. Asanna upakan kako kolino ya komelo korreke idemu lereke. Tapi ya kodemu pahangi tolina pandrasarasa kolino mumate na ceko ko. Yana kanya no kuto si parere na ceko ko je. Ya. Ya kung kataw mo ko basigi to li HP to di salibat to ne basi hubungan de maparia moto maru alama salay tasapa ya to HP kumiki mate. Jadi basigi na po Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya onron na po Allah ta'ala tamuki de na tamuki na sabak bepa de na tamuki na sabak way palla de na werengi hadiah tu po Allah ta'ala agape alat birang. Jadi itu tahu lengkeh ku masigi mo pek kododona atu tungelinona tahu ipa kalap di pole di pengala taala itu. Ya natu ya senguja. Ya. Naya ko pengala taala pakalap biki. Degaga pa sewa mole pakatuna kiko ki akhira. Ya nama ko kilino. Mo de na sampaja te ku mege paramparan na durut tu itu. Ya, kalaman na paja pimatu. Paja pimega orang parana aragi paja pima punne jabatan mau ningaran tadi itu kada tu mau pika jeriano itu dunia ya. Jadi alhamdulillah tanna pora mana pong Allah subhanahu wa ta'ala pak baraka mana ngatu tu gelidota gang karena insyaallah pada matanang ngatu tu ngalidota makanya ku kasar pak mencajuje pulir pengala ta'ala aja jena aja tapere tapak kalu atau makara upa coba ye pak de tu gaga sinyo menyeman na tema periden kani coba ya si perri da tema periden karena nyaman iya ne siganya kanjana ipahang ilanna tutung dit makara iya pale pengala ta'ala ko iya pakala biki meloki mate puramanan na palabah pengalatal ko malaikana karena kir upakalabbi tu atah kumero usur ko lopas sarang nyawa na tubuna dena lai nyawa ta ko dena pura na raga kira sabab papa sapole ri pengalatala ya salamun kaulam mir birrahim nada api ni wattuna salama nulisu mangolo ripum sebaliknya pasti begitu. Pak itu dah karena kiano pak sana malaikat mau pak deme menantangai bintang na tema kara bintang empat ima tu kumelu ni male nyawana iya na masalah tu na suramping aja dia dipitau tu decision itu malaikat maut ya tapi ya ko pengalatala pakala bitau insyaallah doro je malaikat doro ya pura kilaman ke malaikat mungkar dan nakir ya salamun alaikum bima sabartun salam akuatan pong Allah ta'ala nasaba tu lima tertib na sabar kamu dan dia syukur bem tu mari pong Allah ta'ala pakala biki ya
Sini nama sabeng kadare oke pada masyar matu untuk ipasala ki kusid di onrong. Ya. Macam ni mereka rahmat. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah sinin atau makanja ini nawanna. Ya, mudupan itu ini nawa madecemu. Ya, ia begemu patok bata-batai waktu nak kudino. Okoi mudupan itu. Inilah yang kita harus pikirkan. Ia na si kanja-kanja na pada irana-rana mumpu pada napindrang mo pipong Allah Subhanahu wa taala semua. Ya. Paka pasinin nang kek hadir na nulini sama namo tayo umuruna betul namo si sala edito na mabila tes sama namo umuruta. Ya. Alhamdulillah. Nah, si kanja-kanjan na tu di umat salangnya aja na paja. Oh, tanggal asikot ni pisikot ni rumrukunya. Ya. Kemudian irana-rana makada. Wah. Pikui bati ku pakigu na ya umuru ina ringai pong Allah Ta'ala ya. Dito kaji na meresulat da kata kalupa ye. Dito ka naliwa bati ku pujilino. Dito naman di kapa pujilino tapi upan na naliwa asan na mo paliwa. Ya. Kurangi akhirata. Ya. Alhamdulillah. Ku adangi pak mahku kuatu syukur na lori pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya aku mah cerita itu makanya mahko MBG dan lain sebagainya. Ada aku mati ku je ku melu ku menyamang. Ya aku kiri no mahku memetu cek kalangan metu tesis ah. Mahku memetu itu makanya ini tak pakanja ke kalang ini tu tahu. Ya. Jadi aja namanya cerita kan makanya bita ia lino on romak dareke. Onron nami meminta icoba degaga tahu derak dareke detogaga tahu dene coba illa mangkana lillahi ta'ala tapi ia kokomoko pong Allah Ta'ala maka tani masa padisu isinin na masalah insyaallah dena mata anak mubawa ya. Jadi lino tu pan ramah keresome mami nah tu bakada nabi ta tufatul mu'minin maut ia lino tu manyamamoki tapi makome mami tu Mahkume itu. Ia nama kumiki manya-manya de naga susah. Nah, mati ni jolo de ga susah taje. Dengan cara aja lalu tamati kudina tu salat tunga-tunga. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Termasuk akapesa salat tunga-tunga mugi. Ia kung kapataw yan na melo mas pedato temat din ni takapisa tunga ngijalita. Takapisa aja jita cak baca bangi makadata puji iya lino pak iya na to te ya turuk ko agabede na turuk pengalata ko surmundi ya iya na de tamelo ya turuk ko makanya tu tau pandritata tinalai sara sapa yer wadinge caloi taside salang kadade iya kong katau ukulalan masigi bani teno tu lima curita mo pakulalan masigi patarti ngari bati mo pahay matana tanah iulita itu kumati. Makutonga tu mo madan ni pakalan na besa to ang kalinga na kada. Wah kuiti tay reni lang mana ka tanah iule. Magi ti macurita ko bang tawe. Ya. Ya tosi dan tu nasa magaya kung kataw to lima cerita como sige como pedato ite pusa tayo tu kumelo imate magay nabali-bali po ng Allah Ta'ala kaya bicara kwe po ng Allah Ta'ala bicara ipalatukan ni jadi ako mananaki ako tu pang Allah Ta'ala tabali iparingarangi ki pusa to kipa po ng Allah Ta'ala papusa ki itu masalahnya ya. Sini nama so nerima konaro jadi ia resapa napakala bie pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini nama so bengkere sini na tu patay melomana tu mega waramparanda merang mana tu mega dina tapi tengerangi ya nimal malu solihu dirrajuli solihi makre nabita makanja mo waramparang okudino okupitaw makanja sampajan namonro. Tidak ba? Jadi ku tahu dia nama kanja sempadana nonri tu makotomi tu. Mancaji bali tu kui ko sori mondel so makade na bita. Si kanja na onro termasuk jabatan tu pak.
onro warang parang iya pa naman kanja kuki tau makanja agama naman. Ya. Sini nama sabi kare alhamdulillah. Makoko abita ya mana nama kanja agama nama maga sana. Makatani onro. Kanja. Jadi ya di ya katani makanja to agama apa? Makanja to agama nama katani ini. Ya. Makanya agani napasapasangan nabita ang kanang kasih di matu waktu napupungi teh dino. Iya na megamu waramparana teh duru teh kepupung. Mau bija buah. Ya. Mau deh. Yang kedua, ang katoman tu ina waktu matu na piling-iling teh agame. Deni gaga tungangi. Marjarera nija yukumuruntu anu mapakwe ya komelo ko salama mo kampung musala itu upanna na deda mulai taside masalah na solangi no komondo ko mo kampung musala itu yan turu lupa tapi make tahu na dicingnya turu lupa na make ga pasumpa ma de kasih lo Malaysia mage kampung na jenundri na di mo pani na gitaw ada na ilak bilo sapai dale ko kampung na te ya megega mure ku de na kawisang de na kawita itapan ti makadami teng kamirim ya da ku kendri la dan ka ku Malaysia sini na masabing kadere mage na karma di tengah ban ni kasih bes me matodo te na dir si bawa pemerintah jadi coba na runtu lai pupuje dak wi makor wesa na koi sini nama sobe kadere iya napa jadi lari ko untuk pertahankan akidana ya alhamdulillah makokoi maka ninjik kanja perintah makokoi ya mudi na kereso teh pa ai pandri mope teh ko pemerintah pandreso ya kangkan na motallo macolo launa taralamana to enja ini Pak ya, kasih tu yasang aja nata aja jata tumpah kasih yasang matu tu koperasi merah putih. Kanja na ya gadungnya kau dewe kalau tak salah yolona rumah sakit adinda. Demule buru ibu model mi bang nasorong ilo mundri dah pemebangun yolona. Maga nak kadang kamu je anggaran Allah. Tu di melu pakai guna te anggarannya. Ya. Ya na sini na masabing kadere ya mi apo kuda kwede na ulle pande ko gorichore perupung aja na mon ren rekor ya aja na ya ulle pande masiri ka aku dire pande ko na pande ko tema ko tu na masapa mato ya dalle de na disisapi coba gare maleni di na lengi susu-susuli ko na danni macam bicara encer antri ya kota lo macolo milauna gagarapang ya makanya pada laya sangi madici dengan cara ulawang imam makoe salakai manana dena wadi tuman dena mariga tumanana ta cicang ya tapi ia makanja ipunanna ya sini nama sabing sebab termasuk tu paci di kelebihan engkau tu tahu tertama-tama mau suruga tapi engkau tahu janji pa matan rela da unro nama tu ke suruga Allah birikum biaf dalam darjatin islahu zatil baini wa an astara oratal muslimin termasuk tahu janji unro matan resuri mundri ya kung tahu mulai pasipuji tahu sisaleh pak jema-jema mawatang itu Iku biasa Pak, biasa ya coba rakrai Pak Usras, lainnya nata jama. Magi di melur aku jena saya acan sama aku je rugi ku sewa ada koi. Piku di cerana tapai ku mah komi. Mag mata sadi tapai ku bicara masuk ko melo isalo tene pasipoji masila sura nakada ai sama aku rugi ku sewa ada. Maga ni tapak mapake. Termasuk ni gawar takwa. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa tabali bid aja naje kapesa elem komisan ni angka decin na de mulai decing apa
Yang kedua, wa an astura auratal muslimin, termasuk pataraka darajatna tahu subengi jana si salan. Jadi itu reporter ya ku televisi itu masulaman matu tayet. Mana mana mah ko galak natu angka to ya na kena. Silalona tu dicerita jana teh ai alena na kena. Iya na masalahna. Yeah. Sini nama sabi wat di moy cerita aja ni tepusan na ya alam ya kalibarakan. Aja ni tepusan na teh ya alam ya kalibaraka sari komangi nasadari alira tawi. Ya. Sini nama sabi kadare para ya kalau ka mata siapa ya pak nap palimangas sudewa tasya salama pur malap raja teh. Ya. Makare teh wi itana ne itu mata pawari ala dei pernah mati dah ku. Maka tu si aja deh ya mau padira ngati ya. Ya. Sini nama sabi kare jadi pada matu pak ya alhamdulillah insyaallah ditutup mun rumah berjamaah si bawah di insyaallah bela-bela ka mata sia matu nah. Engkau kasih tahu suruh tapi makare de ya memang nasap pak ustaz coba na de di wilorengan kada aku pakuni pale. Ya. Sini nama sabi ini. Jadi isu bujana siji salat. Nasaba selang ya. Sini menerima konanaro dan naporo mana pun Allah Subhanahu wa taala tuntu apa ayo ku pun Allah taala tuntungi pak. Luar biasa apa ya lalanna siulangi kapang paling Maria wa tahu tak dua tahu lepu ko yawani ngaku. Tak dua. Telu patarte menibawang aga na po agame telu kapesa menibawa aku mah pemada nggak makada. Para aku tahu dia nak sempajam. Dari macai petugas sara utar dan ne Pak Ustaz ko tahu dia makanya sempajam ini nasuruh pasuru dah aku aja naje nami kecuritamu pasuru nih. Makanya sarre bulu itu Pak ko tahu dia nak sempajam pasuru. Ditama lagi bulu-bulu. Jadi biasa mu ya aku teta mako ya si mi pasuru dono kor kalampung ya ba. Ampe mah kadaka. Na de mi je terasa kan Pak Nadena nama dari ki komania. Iya deh, aja lalu Pak. Ya. Sini nama sabeng kadare mak dupa-dupang Pak itu Pak. Ya ko tolong minta tahu malada iya na pura nangka tanga mah kai pajau. Lepa mana je. Ya. Alhamdulillah insyaallah termasuk di tumatu ipakalap di mana boleh ripong Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bangsa namanat nai di purana patentu itu pong Allah taala tama ki suruga ia mina deta tama suruga koleseki. Ya nampai itu si peringara pa ya kita orang ketolese. Ya. Purni pong Allah taala tu patentu. Ya. Ditegere waktu nama meraja nabita. Kadai pong Allah Ta'ala degaga posang ku Muhammad sumpana. Ya. Maka kadai nabita at-tahiyatul mubarakatu wassalawatu wat-thayyibatu lillahi. Sininna deceng assalamualaikum atannangannya pulih kumanangi dipun. Aga napi balik pong Allah Ta'ala. Assalamu alaika hayuhan nabi. Kumakun itu pahamu Muhammad. Salaman no. Ya Nabi Muhammad ipas salama pole ripong Allah Ta'ala tenretina magina tenretina nengerang umatna na iya mana na pada tenretina makadama ni pong Allah Ta'ala assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin tanyatu malaika umatmu tanyatu nabi ikumi nabi tapi salama mana ni umatmu kay makacuriko iya na termasuk akacurangnya. Iya Pak. Jadi kau tahu pengajian atau limon bulan de muta masalah mah. Ya. Magai demu patarakai agama pol. Assalamu alaina wa ala ibadillah salin. Salamat tuni umat Muhammad angkai makacuiku. Walaupun deki tuji gagatam tak salah tak lupa. Ya, memang. Sini nama sabeng kirim. Yang kedua nasabari napatarakai pong Allah Ta'ala darajata.
Pulik itu bata. Pulik itu bata. Makanya Pak, ia tu toba ilalas sampah luar biasa itu Pak. Sampai tepakan jaki rutu bata. Oke baca kodo dua di antara dua sujud. At-tahiyatul mubarakatus salawir. Ya. Dua di antara dua sujud. Rabbi gapirli. Ipu ngak dampe ngak. Itu ya. Iya na tu ya biasa maka pesa kakui mang wih dia pair makan jatuh malam pun alakai suju sih dah agak jipir na baca na iya baca Rabbi kapirli epo ngak dampeng ngak warhamni amaseka pong wajah burni pas syukur ngak warfa'ni tapatarakai darajat kupong wahdini warsukani dalema barakah wahdini epong teringa apa tirong wapi ni adisi wapuan ni ibaca mana piru na biasa Allah Akbar aku agar aja na baca ye tapi masyarakat pandita memang ya ko sampajak birjama onrutan reni itu gage muye mitu Rabbi gafirli katalui baca makanjat ni. Jadi dia tu gak silada kitu tadangi aga sana sujud na pe mapai madir para ko makawita. Wahai maaf na tambai papa dong aku kimak. Ya. Paya tu ko sujud pacapur pa tak ko mak baca manang lampi pa. Sini nama sabingke. Yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya aku tu pernah masalah orang Nabi tanah sebab itu assalamualaikum li sumatillah jadi patau selamat mamu ya Allahumma sallim wa yubarik alaih iya tu assalamualaikum iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwatun nabi mate apa itu Nabi siningi subuh najaji siningi waktu duha namate jadi makare ini neta taruh garik manisi dua mitu waktu yundri mate ya kotanya asoy jajenge asona tak dena kangi pusi itu dua kali wallahu alam jadi ya na poda ngak nene kumah kada kami situ menjaji nasir jadi aku arba itu ya dah kue kami si baca aha gara na tak dena pusiku jadi aku satu itu ya dah ku aha si baca tapi iya nu mapakero iparingarang itu mihalewe makanya apa iya tu apa dong aku dineng karena dia baca kupur mas sempaja mak bicara ogi mak je kupur nak mak bismillah nak pemasalam pun kenro monro nadapi waktu natasur mana nyawaku kegi waktu yang penting lalam madi cita pulai kapung kajikan jak tu mak bicara ogi tu ina tu pura mak bismillah nak masalah bicara ogi ni mana sah mak bicara kaki nasi gilingan. Wah, iya ne pahe. Dene pa je wilayah itu kegi kini waktu pun. Nadapi pasukaku sit di bawah laut. Yang penting dalam madesi. Tapi jadi itu gaya bisa mengkarkin rom untuk mati. Ya, tapi insyaallah. Sini nama sebab. Jadi ya Nabi ta, ya waktu angkena nala celeng bi. Nah. Napai celeng Sayyidina Aisyah, Sayyidina Fatimah marica mana ngaruna. Mataru mata tar yuk bitama tudan ikusat dena nabita makada tangan nak macet de cena pacapur nak tu mita sui yuk takut mita kat tu mundri iya motu mau mati nak ko takut tujuh mata ilalam mimpi ya itu selesidin nah malu denu lipat padai balisi iya itu tajak sini nama sambil kadere agami upapahain ko na de tu gaga bola upamanarak ko bola aku lagi dak karoma pangatan na dak karoma to pak dan rinna barula bembe apena tapi malabban itu na pahat tema kada baiti jannati bolaku surgaku kagato mapune bola ko mai dak kaluku pangatan ya dok kaluku to pak digaga ya nama dari mo pada ner lepo da baiti jannati iya nabita manasah
ma batelekan ko moto politin rondato appena ia moro tina poda baiti jannati bolaku suruh aga pasabarana na paire sipa asukuru kana na paire sipa asabar kana patima detu gaga untah upamanarko maktalaga tunteh ku Madinah tapi siddi unta wadi upamanarko de gaga na kamu tu unta siddi anuna Sayyidina Aisyah na pake lo mak bicara de gaga dara karoma de gaga si jappu dara karoma wadi upamanarko de gaga pura mo na jului Jibrilu makara ya ko ya min lawako ku Allah taala sugina kadai mi tau ka Jibrilu maju mi tahu ka ku mancaji pahangi matu ku makadi mondri makada iya de musogi tanya umat na nabi tayye namega mo papahang nakokowe dan nasogi tu nabi tariolo sila kula aku sapar asugirang di na jampangi akhirana ada ne mondri tu pasipikiri gitu ya iya masalah apa ya sini nama sampai jadi aga pale upamanarko la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah mana niatuna iatona upamanarang sinin na umakku makacio ikya na termasuk ipataraka darajatna asyrimundin sinin na masabi jadi ini Pak tapaki guna mana nih Pak Wading tapaki guna aja takaran to balolo mo pa jay ganna na tahu malolo ya mate engka kumato aja lala ya sini nama sabi kadere pada ye di penekan si minggu kanuriku ada nayero muriku ku macarame para baje ku pure mak bali bola da bitta madari sadding ada ku magi man kadai de tinal pak bitta da ku dia nang kawah pak bitta de nang ko maje lo pak bitta temu ibita terna aku tahu kat do ditu mi tahu aja tak kena bicara Pak ya sini nama sabing kadere alhamdulillah baru-baru ye disuri pamasena pong Allah taala digaga to misang makara aga nasabari na mate malolo angkal sini nama sabing kadere upuwangi man na si baba na ada ku mati manga ji pasabaran na nureku timatili bawami nabi cika tahu makara Pak Ustaz mu isuk bumu bato nagatung ya lena sina masabing kerere kaman lo boleh kanindo na kane Pak Ustaz idi pasuru nureta ha dito pagarigasi agani tahu na uno alena di pasuru dito gagal di suragaraga Pak di bundrina apa kumema tu bahaya lada to ya tu ya kota deh na sampai dah musuruh pasuru deh siwan ni mimpura ni lamang kan muruntu tu dah kusuna bolah itu masalahnya sini dah masuk jadi amnu makanya terpancaji pakai salaman nih bu Pak sempat berjamata yang kedua terpancaji pakai salaman nih roasyama amakan nomor telu tapaca ji pakai salamat ni ro aga wadi pakai guna tapaki guna mana nih oh nada apa ini betul apa aja sini nama sobe jadi iya nih tanah poro mana pong Allah subhanahu wa ta'ala pada natuntungi ilalana tutungi dino taye gangkana insyaallah pada ilolong ya tanangi tur libuk ne tanah asandangan na kulli suni mantu di kampung tungan-tungan ta ya neritu pamasina pung Allah subhanahu wa ta'ala sini nama saya terakhir agama upala tukang sesuai ya guru ye polo ku andre guruta apa ya tuang guru tapa andre guruta upan narida kadata kiai riulo masang iman timene itu betul nama musuh itu iya na tude na rapi tesi sak makukol makada agama aja kalabian na luar biasa ya iya Kiai Haji Abdul Mui Pak Presiden re jadi itu Presiden re dena wadi tu makada pusat aya tuh Pak Bid dena wadi magai iya Presiden re Pak besa ka pole si bawa ajudan na mantar acarama bah nakatulungi namo
Bayangkan. Nah dia neru lemendre sida peko rupa maka karama. Dia na tu batin rumah kuye. Ne semua rupa. Maga je makido mana tu na tau kadama kada. Iya pernah kada. Angka handuk ku malam sampah kaimu cicam itu insyaallah kericana pelupungi. Desa kada loki mana ngina mo de gaga je na mana. Ni seru dak kuing katungato aja pak dongero. Kata mulai runtero. Sila daki. Bahkan sapoku palari otona mejoka lawan male oton to joka nakada wai deje na cho mage nakada mapeca banna dana tanya banna waktu tanang usuro molo male muawa lo macarama nakada ya na peca banna tanya ro waktu tanang lonung pemerungi matadda bangi pake letu ukoro letu manikor nakade taruh nak macarama lonu mu tempel ibanna iya ro ya sajaji ro pak dong kali sope pak itu kali sope kecelakaan itu pak utuna sewak di panacangge lah waktu ro maka bung kada itais pikuni je carane ya cunrle makiro nomor sidi dena terima pak don pak kecelakaan yang kedua maka bohar aga na pau ya komelo kumita ya sang hitungan na mati pak ajam pagisya minyak ajam sampurkan minyak pas lepu manangka mana tahu mah kuasa si minggu bujur koronronna ipalapa ya sempajangi denang kana dena mawangi makor tak puseh ya ini bahkan engka pesantren ko sinjai pak di totora pengikung kaya semanu tolo aja iya ko pesantren ku sinjai angkai persis angka kurma cerita angkai panna sunna tania pagasi paki water kamu tak cicing pak kiai aga kada capu warre di negara ina suanga ngina na ematu nakada iya jamamu iko isuru mulo manasu tania iku isuru matur iwarai iya tulino makareso mi nato milau dong iku di mi patantu idale malasa memang udu itu iku mi patantu malasa ulumu tajamu iko kapak berena pungala taala dena wadi dena pandri tabayangkan ni dena mi tapanan kata bawa utopikasi dioto Karengkan irwaran na bata dia ka tumilauro dia ka tumatalipo aga papedale na mapas pongalata la masurbawi wonni mi komporo na sinalaporo kada ye capu tu je minyak tanah pakiai nah kada angkaro minyak tanah ko pantingi Yolo na babangi alan ya rumpa kimana suna kada ye wai ya pole walan nangi na kada makada nga alan ya rumpa kimana suna ini pahi angka mau pakai mulai bako bicara bawa mana itu napakai tay mana sudah kira lawan malimnya tanah ko bajai aja nana itu dia nana tu kumpurung ku yang mau ketumpah kita inilah pak karisman tu tahu pandita tadi lo biasa nih tingkali ngaji petahudi cara mah tuh nah pesannya Kiai Haji Abdullah dalil orang yang pedin diterima doanya di Indonesia Timur itu maka daya kumati kak baja na sangadi na tumo wala para patahudi ngir musuru pasuruka sini nama sabing kadere gang kanna tu nama atele na tu pasurui kadai angka mema ya samari pak usasasi magare upasuru ajimbo dalle apa menurun tu kelala pawalungi nakai po ngala taala coba nana mak bicara dia na tu tapi ketua majelis ulama kabupaten Silinder apa ya kagak mulai makwiro nakka pongala taratan karena anakku sadde boleh apa pernah micu sumpana nakada kuricau na pelu pongala taala isa suruh ga matu ita iya salah pak de to ngana balik kana mate iya pahan na tomaton na pa waktu na pura manu nakada de nanu yana anakku malampi sunga ada kumagi tak kada nakada pura yang micu sumpan ko jimbo dale
Ya benar kada. Agak nasa nakada. Insyaallah isa suruga matu ya nae. Isa suruga to pak dia ada malika na mati. Ya pahan na tematona dan malampi sunga salamat to pa. Iya masalah pak. Ita dia tubuhnya kumundrina. Pasasiwa. Dan ule taminu wera si poni pura kana mapaji wera cica minami cuy nakara. Ya je tu pongala tala peru di kaga mata. Tapi ya toko ya tia silat dah kumo. Dia na tolini nuni tala tu makokoi. Nah itulah makanya aja tapat-tapat tu gara-gara gurungan ni pasalaman tahu. Kita. Ya. Sinna masabi kade. Jadi tanaporo pong Allah Ta'ala na baraka siruntu kataye mamadaina tu bukong pada yerobawa makada si kanja na pada melori ki dece. Apa yero matingang ipa dito na malada ipo tahu tapi malada mi po hati-hati. Sari komangi apa yero umuru na sesay pong Allah Ta'ala yemiya bansa na aku isa ni makara di namit tanah tumatona ya yemiya masih lengak mitai kumatoni teh natidimu pat tinasamu pele namit tanah pamate pangkato nga tomato DJ makamoje gala tapi dia kanerun untuk masigi ya ko masigi rampenge mapadini lakana mapadini utuna dan lain sebagainya lo mo pagalungnya daku dia na maingat teh itu masalahnya apa makanya pada mapedecing si kanjan na bate tapogok decing iya na degaga pa perjeta ko para tama salang masapa kitu matu asrimundin na pong Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada maca pogok decing maca tokki mapedecing. Mungkin dia na ada si peringara maka paru tukang itu na purun pak beraka pong Allah Subhanahu wa taala insyaallah dengan karena pada ilolongan ya tanang itu ribut na itanewe senang-senangin sebab amatingan lebih-lebih na sebab suruh pamasin pong Allah Subhanahu wa taala subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak.